Hey, babu. Hey, itu na. Ayo pulang kan. Itu tekan ada ni. Tekan ada. और किते कान सुके आसमाना तो एनर्जी क्यों बुली क्या ला वो क्या ला कौन है यार बाबू क्या है ने क्या ला वो मत मिला दूधी ना लगोरे नहीं हम पर दिन बारी मैं तो देख ली मानस चोर के धोरी नो ले डोकरे जो ठीक है ज़्यादा डोगरे बाबू अब कौशल के देखना फिर ओ नीलेसन अब नीलेसन मारने को नहीं कोई उस वेला कोई नहीं मार बाप
କାଣା ଭାବୁଛ କାଣା ଭାବୁଛୁ नहीं तो मैं देखा କିଏ ଭାଇ ପଡ଼ା ମାଟି বাবা বুদ্ধি দিতে আমার পিলা খেলানে সে ট্যাগ করানে সে সকাল সকাল বাসি খাবারটা আনি খেলা না চগরেই বুঝছে ডগরে जो আমার পিলাকে টিকে ডগরে লাগবা সাহায্য কর লাগবা লোড বাবা আছে তাকে দেখি দিও আনা করবা দিও এটা দু গাড়ি কেনা ধরছো আমার গরিব টাকা করছে यार बाबा আমার ছুয়াটা হজি যাইছি বাবা করছে খসে আমার পুয়াকে নীলা ভূত নিছে হ্যাঁ হ্যাঁ নীলা ভূত নিছে তোমার পুয়া হ্যাঁ নীলা ভূত নিছে হ্যাঁ বালক নীলা ভূত নিছে তোমার পুয়াকে হ্যাঁ বাবা তোমার বালে কোন হলো বাবা হোয়াট ননসেন্স বাবা তুমি ইংলিশ বাবা জি হ্যাঁ মুই ইংলিশ বাবা কান চপল ইংলিশ রে চপল কিনিছ পুরা ইংলিশ আমার সব ইংলিশ না বাবা যেমতি করিবে আমার ছুয়াকে বঁচে দিও বাবা হ্যাঁ বঞ্চ দে পুত্র কোন কোন লাগিব বাবা আরে টঙ্কা মিক্সচার হতে পাউচ পাউচ কি বাবা বাবা কি পিও পাও কাকা আমি দাদা গোটে পিবা দাদা আমরা এতে বয়সী জিছ তোর দাদা এতে পুরা 500 বর্ষ 500 বর্ষ দিয়েছে 500 বর্ষ আনিলো ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି ଲାଗିବନି ନାଇଁ ଏଟା ଲାଗିବ ନା ଠିକ ଅଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏଟା ଲାଗିବ ବାବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଲାଗିବ କି ଲାଗିବ ଆରେ ଚଲ ବଏଲର ଗୋଟେ ବି ଆନବ ତମର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି ଚାଲ ସାଇଟ୍ ହଉନ ହଟ୍ କଣ ହେଲା ବାବା ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ପରା ଇ କୋନ ପୁତ୍ର 10 କିଲୋ 35 ସାଇଜ ପିନ୍ଧିଛେ ଆଚ୍ଛା ବାବା ହାଇ ଚାଲ ଚାଲ ବାବା ଦେଖିଲ ଚାଲ ଆସ ସଫଲ ଖାବ তো ପୁତ୍ର ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତମେ ହିଁ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିବ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛି
डरब नहीं तुमको दुई थर मार बसे परे तमें डरब नहीं उठा 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 डरब नहीं डरब नहीं हाँ बाबा रुआ रुआ मुझे तुमको गोटे जिनिस देवी रुआ रुआ मारी पार से मुझे क्या कहली से देव मैंने तुम पिला नहीं मिले आशीर्वाद दो बाबा जाओ थैंक यू गुड इंग्लिश काम करो आलू दोले टिक्यू लो चिरकोट अजय सरदार काकू नाम काय करूया चली पारिबिनी म पानी आनी जाऊँ पानी जाऊँ झाड़ू मारी तो तुम्हारी की है जीवी सही पारी बनाई युद्ध करी
वीडियो भल लगला लाइक करो आणि सब्सक्राइब करो मान के कर दियो फटाफट वीडियो देखबा लाई लाइक टिके दउथिले भल लागছে हो वीडियो बनवा मान के फटाफट कर दियो गाइस अरे बेल घंटी दबा नहीं भूलबे फटाफट Subscribe कीजिए। बाय बाय गाइस बाय बाय।